Next is exercise 1 ta dari. So type ka dari clean name. So clean name dari ta. So no dari butang tag code dari. Tapos enter din nato. So Michael Lee dari kay gagmay man dari iya plastaron ni tagko niya dari. So drag ra na nato dari para ma-same siya. Okay, proceed ta sa exercise to, no, handling missing data. So dari butang nato email check. Email check. Uy, mali man ni. Email yon, email check. So naguma nato sa email check, butang code dari mo maning code, no, tapos enter nato. So valid ni siya, no, ang email check niya is valid daw niya. Tapos i-drag na po na nato dara. So na missing email na po valid, doha ka missing email og doha ka valid. Okay, next ta dari, no, clean is status. So sa clean status to siya butang code. So mo siyang code, no. So if ito done or completed, so mo ni, so complete yang status ni Michael Lee. So i-drag ra po nato na dira siya para makon proceed sa uban, no. So natay complete, na cancelled. So yung status niya is cancelled ni siya. Nganong cancelled niya, wala siya email. O cancel ka po ni siya. So dali na punta sa text to column, no. Highlights na ito ni. Highlights. Then ato bulago na iya pangalan og ano. Next, delimited, no. Next, direta sa space para mangani siya, no. So next na dayon. Finish na dayon. O di na manata sa katong exercise 4, no. Sunod is removing duplicate, no. Example ato ni kapihon ni. Kapihon nato ning kuan metulo. Right click na nato, copy, then paste na nato diri. O di ba di? Kana siya double na siya. Doble na siya. So diri ka sa taas na data diri. Data, highlight niyo mo ni tanan. Then remove duplicates, no. Okay. My data has headers, so kani okay na siya. 3 duplicate values found and removed. 5 unique values remain. Note that counts may include empty cells and empty spaces in each data. So okay ra. So muna ta. So muna to guys, no.